So hari ni technically saya hari ke-5 atau hari ke-6 lah. Saya pun tak sure sebab dalam MySejahtera kata 5, tapi bila saya kira balik sebenarnya technically hari ni hari ke-6. Something like that, but tak penting. Hari ni saya just nak ceritakan pengalaman saya setelah berapa bulan saya beli PS5 dan how has it been, apa benda yang dah ditambah baik oleh pihak Sony. Nanti body pun saya akan tunjukkan. Body saya warna hitam guys. Tapi yang ni terpati je lah. So kalau korang tengok tu, ni warna hitam guys. Tengok cantik gila. Saya memang suka gila yang warna hitam. Saya pun tak tahu nak pasti kenapa waktu mula-mula mereka lancarkan, mereka tak launch warna hitam macam ni. Tapi sekarang dah ada dah yang orang kata apa officially supported, tapi memang mahal lagi yang ratus-ratus harga dia. Yang ini black plate yang Cikgu Luan beli ni dalam, tak silap saya dalam 60-70 macam tu je. Dan so far so good lah. Tak ada cala-bala apa semua. Dia nampak macam sleek lah. Kalau korang tengok ni dia punya spill LED warna putih. Kadang-kadang nanti kalau dia standby dia warna biru tu semua. Kadang-kadang dia warna orange bila dia nak buat on a rest mode tu semua. Memang cantik lah. Sebab tu saya memang suka gila yang warna hitam. Sekali dengan saya punya controller lah. Yang ni controller korang kena beli asing lah. Yang ini I would say the next batch punya ni. First batch korang hanya boleh dapat dalam warna putih macam tu. Tapi yang ini finally korang boleh dapat warna hitam. Tapi harga baru dalam, saya rasa dalam 300 setengah macam tu lah. So sekarang ni saya tengah main game Infamous Second Son. Sebab Cikgu Luan macam nak berbual sikit lah berkenaan dengan performance PS5 tu semua sambil saya main game Infamous Second Son. So first time game yang Cikgu Luan main adalah Uncharted, which is Uncharted 1, 2 dan 3. Tak kisah sangat lah sebab itu game PS4 sebenarnya. So far so good. Tapi yang saya rasa macam game yang betul-betul unik adalah game God of War lah. God of War tu saya rasa dia bukan sekadar grafik saja best, tapi in terms of attention to detail dia memang kau padu lah sebenarnya kan. Daripada segi the best so far pada saya ada dua game dekat dalam PS5. Satu is Sony punya eksklusif, macam Infamous ni pun Sony eksklusif juga. Tapi it's not my favourite. Spider-Man pun bukan. My Sony first party punya favourite for sure God of War. Yang bukan Sony punya keluaran, contohnya macam Stray yang baru saya main ni, yang kucing tu kan, kucing Cyberpunk tu pun saya baru habis main semalam. Walaupun sekarang ni Stray sedang dilancarkan dekat PS4, PS5 dan juga PC, tapi dengan ura-ura memang ianya hanya one year time eksklusif. Maksudnya mungkin tahun depan akan masuk Xbox lah. Dan satu lagi yang saya rasa macam game ni tak perlukan Sony punya eksklusif developer pun dah boleh tapau semua game-game yang sedia ada kecuali God of War adalah daripada game Judgment. Judgment ni developer Yakuza 6, 7 ni semualah kan. Tapi ianya adalah sebuah spin-off yang dia fokus kepada dunia detektif. Adalah juga gaduh-gaduh apa panggil apa kan dalam Japanese apa panggil? Yakuza. Gameplay dia memang menarik gila guys. Sampai tahap saya rasa macam Spider-Man Remaster ke, Spider-Man Miles Morales ke, nothing lah pada saya. Nak cakap dekat sini yang sebenarnya tak semestinya game tu, walaupun it's a Sony developer first party kan, contoh mungkin daripada Insomniac Games yang develop game untuk Spider-Man, Ratchet and Clank ni semua akan menjamin game tu best. Tak semestinya juga. Dia game kalau best tu je nak cakap. Kalau macam Stray kan, ini saya memang predict tahun depan memang Xbox mungkin akan dapat lah. Korang memang wajib gila main game Stray, walaupun ianya bukan first party Sony develop. Dia bukan first party sebenarnya. So sebelum kita pergi ke PS Plus, kita nak tengok library yang Cikgu Luan ada. So pergi kat game library. Ini adalah game-game yang saya dah baru je install ni sebenarnya. Contoh macam Final Fantasy 7 saya baru install, Killzone ni pun saya baru install juga. The Last Guardian pun sama juga, saya pun baru install. Dan lain-lain macam Genshin Impact, Apex Legends ni saya macam just saja nak test kata the power of PS5 sekali dengan The Matrix kat bawah tu lah. So yang itu adalah game library saya. Tapi mana God of War, Spider-Man Remaster? Okay, game-game yang saya dah habis main kecuali Stray ada lagi kat situ. Saya akan delete biasanya. Sebab tu orang kata storage dengan situ macam available hanyalah 600GB lebih. Saya tak ada isu whatsoever sebab saya dah habis main, saya terus delete the game. Tapi dengan orang kata firmware terbaru, korang boleh je install SSD NVMe yang mengikut spek Sony. So korang boleh buka sendiri. Jangan risau, senang gila nak buka. The only problem is korang tak boleh nak beli NVMe sebarangan lah, SSD sebarangan, sebab dia mesti ikut spek SSD yang Sony dah gariskan. Kalau tak, nanti takut-takut tak compatible lah. So mari kita tengok dekat PS Plus geng. Tapi kadang-kadang dia punya navigation itu saya tak berapa nak arif sangat. Kena pergi kat game saya baru boleh nampak full. Ni senarai full lah. Kalau korang tengok, ni memang senarai full yang korang bakal dapat kalau korang subscribe PlayStation Plus.
yang bahagian deluxe. So kalau macam saya sort by release date new old, korang boleh tengok lah sejumlah game-game yang ada according to tarikh yang dikeluarkan lah. Tapi tak semestinya lah, sebab contoh macam Siphon Filter ni daripada game PS1 is an emulator punya. Samalah Armageddon ni semua, tapi tak semestinya lah. So dia kadang-kadang susunan ni agak pelik sikit daripada segi PlayStation Plus ni. Dan setelah saya langgan PlayStation Plus ni, baru saya dapati macam game library dia tu tak berapa nak cukup sangat. Ianya cukup untuk saya nak main game, contoh yang saya tak pernah main, Ghost of Tsushima contoh, Days Gone contoh, Horizon saya dah main lah, Spider-Man contoh. Dia macam game-game yang macam kalau korang first time ada PS5, dan bila korang tengok kan harga satu game PS5 tu dah dekat RM300 something like that kan. Tapi dengan langganan PS Plus Deluxe yang saya langgan dalam 12 bulan, iaitu saya bayar dalam RM309. So korang akan terfikir tau, sama ada nak beli satu game RM300 lebih, ataupun korang just langgan je lah PS Plus. Sebab banyak, dah kira banyak lah library macam ni. Cumanya saya nak bandingkan dengan Xbox Game Pass, saya rasa Xbox Game Pass tu jauh lagi banyak lah, sebab dia yang banyak start dulu business subscription model yang lebih kurang macam ni kan. Tapi ini baru tahun ni lah, ini baru macam servis PS Plus yang baru dilancarkan oleh Sony, yang saya rasa Sony akan letak banyak lagi lah game-game yang ada. Dan kalau korang nak tahu, ini adalah TV saya yang I would say secondary lah. Ini bukan TV yang saya main secara all the time. Ini adalah backup saja, sebab saya sekarang ni tengah quarantine. TV ni saya buat lebih kepada editing sajalah. Dan TV ni full HD, dan TV dekat living room saya tu adalah 4K OLED punya TV. I think main dekat TV 4K nak dibandingkan dengan TV full HD yang biasa IPS punya screen tu kan. Saya mungkin aku buat next video, sebab video ni pun dah panjang. But I would say memang far better main dekat 4K OLED. Tu betul. Dah lah OLED kan, memang dia infinite contrast. Kalau hitam tu betul-betul hitam. Kalau HDR tu memang betul-betul nampak berbanding dengan kalau korang just pakai IPS display macam ni, dia ada isu macam, yalah, sebab dia ketebalan in terms of brightness tak berapa nak kau sangat. But yet again, baru ni saya habiskan Spider-Man Miles Morales sementara COVID quarantine ni kan. Saya habiskan dekat sini. Mula-mula saya main dekat 4K OLED, tapi saya habiskan dekat sini. But so far bila saya gunakan TV Full HD masih lagi okey. Tapi kita akan jumpa on next video lah kot. Pengalaman menggunakan Full HD TV dan juga 4K TV main guna PS5. Mana lagi elok, apa advantage Full HD, apa advantage 4K dan sebagainya lah. Okay. So setelah 5 bulan saya beli PS5. Dulu saya pernah cakap lah yang saya menyesal saya beli PS5. Tapi now is the time saya tarik balik lah kata-kata tu. Sebab saya rasa dia bukan sekadar memiliki PS5, dia tak semestinya PS5. Let's say lah, kalau saya beli Xbox pun saya tak menyesal, sebab saya beli konsol itu yang menyebabkan saya kata saya tak menyesal beli konsol. Sebab finally bila saya beli PS5, saya dah macam boleh move on lah daripada main game-game dekat laptop, which is far more technical. Bila buka game banyak error ataupun update yang tiba-tiba dia akan crashkan the game lah, what not. Lepas tu kena fikir pasal hardware boleh run 4K ke 2K ke, kena tengok graphics apa semua. Memang pada saya melecehkan saya sebagai seorang gamer yang sudah meningkat usia lah. Usia saya pun dah nak masuk 30-an ya. So kalau boleh saya macam nak tekan butang on the PS5, saya nak terus main game. Saya tak nak fikir apa-apa pasal setting ke, error ke, apa-apa ke. So yeah, it's a good investment jugalah untuk saya, sebab finally saya dah tak payah fikir nak upgrade laptop setiap 3 tahun. At least 5 to 7 years baru saya akan beli laptop baru. Itu pun for the sake of kerja je lah. Dan daripada segi pricing Cikgu Luan kan, Cikgu Luan cakap Cikgu Luan beli daripada scalper. Ya, memang Cikgu Luan beli daripada scalper. Dulu saya beli dalam RM3,250 macam tu. Itu pun second hand tapi sekarang ni bila saya tengok dekat Facebook Marketplace, korang boleh dapat lah this version ke digital edition bawah daripada 3,000, which is okay lah. Zaman dulu waktu saya beli 3,200 lebih something, ada yang jual 3,500. Sekarang ni pun macam maybe sebab stok dah makin senang sikit, tak adalah senang sangat tapi senang sikit nak dapat. So saya expect bila stok ni dah makin senang sikit nak dapat, so scalper ni terpaksa turunkan harga, which is padan muka diorang lah. So usah-usah je second hand. Tak payah macam terlalu fokus sangat nak beli first hand. Kalau boleh dapat second hand pun okey, sebab yelah kita PS5 baru dilancarkan like hujung 2020 kot. So kalau second hand pun diorang akan own the PS5 pun paling lama pun 2 tahun, which is untuk konsol sangat-sangat okey lah. Which macam Cikgu Luang punya second hand still okey. Bila tukar plate warna hitam terus nampak macam baru gila lah. Kalau ada apa-apa soalan korang nak tahu pasal PS5, korang boleh roger dekat dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request tu guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, saya Rotan. Bye bye.